revelation juu ya kunyakuliwa kwa kanisa. Kunyakuliwa kwa kanisa ilikuwa hivi ndani ya maono. Nilikuwa nikitoka asubuhi nikienda kwa kanisa nikibeba Biblia mkononi, kwa sababu nitapenda kwenda kufundisha asubuhi, kupana habari njema. Nikaona kwa alama kwa mawingu kuna alama ambazo zinazunguka. Nikaona watu wameanyanyakuliwa. Katikati ya watu wameanyanyakuliwa niliona watu 3 ambao wamenyanyakuliwa katika kartie yetu. Nikashuhudia namna gani, lakini kwa kutazama chini nikaona wengine watoto wamebakia pale, kwa sababu vifua yao kulikuwa alama ambao walikuwa wamebeba, walikuwa wamebakia pale, na wengine ambao walikuwa wamevala makanzu. Wakaanza sema kumbe ALLAH, yani Allah, kumbe sio Mungu wa kweli, wametudanganya. Nikaona, nikaendelea kuangalia, tazama vizuri, nikaona watu wengi walikuwa wamehuzunika, watu wengi walikuwa wamebaki wanalia sana. Ninakumbuka ndani ya maandiko katika kitabu wa Mathayo 25 wanasema jua wanawake 10 wabikira, kulikuwa 5 wenye akili na 5 wajinga, lakini wajinga walikosa namna ya kupanda, namna kuingia katika mji ambao Bwana amewatarishia. Kwa sababu gani? Kwa sababu moja tu, alikuwa na taa ambayo haina mafuta. Ndugu mpendwa, wakati nilipoenda nikakimbia na mimi kanisani, kufika kanisani kwenda angalia kanisa, ndani ya kanisa nikakutana watu wengi wamekuwa ndani ya kanisa, wanalia, wanahuzunika, wamejifungia mwao, wanajiuliza namna gani. Kumbe nani ya maandiko, kitabu wa Korinto wa kwanza 15:50 inasema kumbe sio kunyakuliwa, kumbe ni kweli. Watu walilia, waliomboleza, watu walikuwa wengi sana. Nikaenda na wengine makanisa pia washayala, kanisa ile siku zilijaa watu. Leo hii siku na njaa wa pastori, naomba kwa kutangaza kusudi watu wajue kwa makanisa, kuwabembeleza hiyo wengine ndani ya kanisa. Ile siku watu walikimbia kanisani bila kuwaita, bila kualika kanisa, bila kualika maombi, bila kualika mkutano, seminari, hawakualika kitu. Watu walijaa mengi kwa kulia na kuhuzunika namna gani wamebakia. Na neno la Mungu kweli, Biblia nilibakia, lakini walisoma maandiko, lakini ile saa iko na maana, kwa sababu neema ilikuwa imetoweka. Roho Mtakatifu amekuwa ameenda na minyangua wale ambao walikuwa wamechunga Roho Mtakatifu ndani mwao, kwani hawezi kupanda ufalme wa mbinguni kama una Roho Mtakatifu, kwa sababu itakuwa kama vile ema, kwa sababu Yesu atabakia mawinguni, hatashuka chini, lakini ile roho iko ndani mwako, Roho Mtakatifu, ndio itakunyangua juu na kufikisha mahali ambao mbinguni iko. Ndipo wachawi walikuya, walijaa ndani ya makanisa, walikuya manyoka, wafumu, mademo ambao zionekana duniani, mademo ambao mnaona maseria, matende, maseria, mafilme, ile watu wa mafilme ambao wanatokesha ni kweli. Male mademo mizimu zilikuja zikanyambia watu, chagua kumungu na shetani, unapenda nani? Kumungu na shetani, chagua mtu mmoja ambao unapenda. Ndugu zangu, watu walilia, waliomboleza. Ilikuwa mateso makubwa, revelation kubwa sana. Watu waliteseka kwa mateso. Nani atakimbilia wapi?